Bayaw kaya na yung 5 kang nag-leave today. Why did I ask you kung sino ang nag-leave today? Because according to Joel Osteen, the true spirit of Christmas is love. Today, after seeing the performances of our children, adorable performances of our children, and the cheerful participation of our parents, we showcased love. Love in a sense nga bisan sakit kita, may mga commitment kita, may mga obligasyon kita, but we spared our time. We spent time to our family. Bakit gid ang akin na pasalamat? Because after 2 years, naka-attend gid man ako. Kay ang toddler ko, kag ang nursery, ang toddler di siya kag nursery utang. So, kay last na naman siya, sige, ma-attend kita. So, supposedly, Christmas party man kanya sa school. Yeah. So, nagisin siya lang. I know for sure, duro man ang nagisin siya kanino. So, thank you very much for being here. Ang time na din-spend ninyo rin dyan sa school to celebrate our Christmas party, so our family day, is a big part sa life ng atin ng mga kabataan because nakita nanda na dyan kita nga nag-suporta. Nanda. We are blessed ng atin ng mga kabataan di dyan nag-school sa may St. Isidore because at the very young age, ginatudluan ng sandakang Catholic education. They are guided by the values of the Catholic education. I know that all of this were made possible through the efforts of our parents and teachers. So on behalf of our PTA officers, I am sincerely thanking you all sa pagbulig preparar kang dyan nga ating event. Umpisa sa pag-prepare kang food, pag-effort ka mga parents sa pag-practice, ang mga performances, sa pag-decorate. Special thanks to Sir Mark Jan Manalo, also to our parents. Tanan nag-effort from toddler, nursery, and kindergarten sa pag-decorate. Ang iba nag-overtime dyan, ang iba may Sabado-Domingo nga practice para mapakita ang natin nga performance. So, hindi ko rin dyan paglawidin kay duro pa ang mga activities natin. Again, on behalf of the PTA officers, thank you very much. To our stakeholders, Father, thank you so much. To our supportive principal, to our teachers, to our sponsors, nga wala kataki kapag sponsor ka mga kabataan every year. To our parents, to duro gid nga salamat. Kabay pa nga padayon kita sa pagburuligay para suportahan ang handom kang atin mga kabataan. Kabay pa nga kadyan na Christmas, we will find joy and hope na mag-celebrate together with our family. Merry Christmas everyone and advance Happy New Year! Once again, good morning and God bless us all. Kita sa Diyos, ang amo diya kaalwan, kagugma, nga ang ating pag-aabitan.